Hello, Davao. How many hours did it take to travel to? Whoa! Kuya! Kuya! Sige, kuya! Kuya! Sige mo yan, kuya! Kuya! Sige na yan, kuya! Kuya! Kuya, kuya! Ala, kuya! 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 Ala, kuya! Na, kuya! Na! Bolo kani! Bolo kani, kuya! Na, kuya! Ala, kuya! Kuya, please lang, kuya! Ala, kuya! Ala! Oy! 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 Ala, kuya! Kahit may banana boat, guys. Kita gani nanganin mo dong? Balat. Talat? Talat. Ilang biyahe ng paggas, kaya? Mahal ang gas, kuya! Watay gas, kuya, ani. Watay banana boat. Watay negosyo, ani. Andi daw magpalit og gas daw. No. Nanay gas daw, nana. Let's go paradise. Let's go paradise. 15 minutes sa ground daw. Extended daw, last extended daw. Pero wala pa ko nagbayad. Naman ta si Lord. Wala, nasa safe zone si Rihanna. Nasa safe zone si Rihanna. Nasa safe zone si Rihanna. Wala na. Kuya! Kuya! Kuya!